हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिशा विद्या एकेडमी होप आपण मैंने बहुत भलरे थे। देखो आज आम ओपीएस मेन्स रिजल्ट डेट उपर डिस्कसन करवा और ओसीएस प्रिलिम्स डेट उपर डिस्कसन करवा कि आमर बहुत पिला ओपीएस मेन्स देते ओसीएस मेन्स देते तो से मेसेज करते कि केबे आसीबो तापरे किछि पिला एई वर्ष प्रिलिम्स देवाई जाऊँच तो से पचारे सर एग्जाम केबे हम तेणुक से सबूर डिस्कसन आज कराब कि मेन्स रिजल्ट केबे आसो। देखो मु 15 दिन पूर्वर कॉल करी तो से कहले खाता देखा चलती काली कॉल करी तो से कहले खाता देखा चलती तो निहाती भाव से गोटे चिराचरित कथा अच्छे जे खाता देखा चलती तेणुक जिते भी आप कॉल करेंगे तो खाता देखा चलती आप वेबसाइट अपडेट पाइबे। तो ये है आपणकर ओपीएससी तरफ एनसार किंतु आमे से रही तो मोर गोटे जूनियर आसिस्टेंट चिन्ह परिचय अच्छे जो मैंने जोटी ओपीएससी ऑफिस रे काम कर तो निहाती भाव से पाखे किसी इनफॉरमेशन थी जेहेतु से ऑर्गेनाइजेशन रे काम कर तो कहया कथा है ओपीएससी रो मेंस रो खाता देखा ऑलरेडी सरी सारा एवं कौन सर्टिंग चलती तो मेंस रो रिजल्ट डेट केबे आसीबो ना रिजल्ट देखो यही सप्ताह आसीबो दिस वीक तो यही सप्ताह मध्य आज है 20 तारीख तो शुक्रवार पर्यंत वेट करूँ तो निहाती भाव शुक्रवार शनिवार पर्यंत वेट करूँ तो यही सप्ताह मध्य आपंकर आसबार चान्स अच्छी कहीं आर सप्ताह आपंकर गणेश पूजा पड़ जाऊँगी तो निहाती भाव यही सप्ताह आसबार मैक्सिमम चान्स अच्छी 99% चान्स अच्छी यही सप्ताह आपंकर मेन्स रिजल्ट आसो। तापर देखो आपंकर इंटरव्यू केबे स्टार्ट हम तो इंटरव्यू आपंकर देखो सेप्टेम्बर 10 माने सेकेंड वीक सेप्टेम्बर 10 रे आपंकर इंटरव्यू स्टार्ट होगापी जाऊँगी माने सेप्टेम्बर 10 पर ठारू सेप्टेम्बर एटा गोटे डेट फिक्स नुहे सेप्टेम्बर 10 पर ठारू आपंकर इंटरव्यू स्टार्ट होगापी जाऊँगी माने प्रोबाब्ली सेप्टेम्बर सेकेंड वीक रे आपंकर माने इंटरव्यू प्रोबाब्ली स्टार्ट हो तो यही मास माने सेप्टेम्बर मासरे ही आपंकर रिजल्ट बाहरी जीवो तापर से माने किछि माने 20 दिन खंडू गैप देबे तो आपंकर ओसीएस रो प्रीलिम्स डेट तो प्रीलिम्स केबे हम जिते आपंकर रिजल्ट बाहर जाए तो आप अक्टोबर 26 देखो अक्टोबर 26 रे गोटे संडे पड़ी ता पूर्व से कर लेस चान्स रोचे आर वर्ष नवेम्बर मस को से शिफ्ट करदे तेणुक अक्टोबर 26 रे प्रायतः डिसाइड कर ओसीएस प्रीलिम्स करने अक्टोबर 26 गोटे संडे अच्छी तो सही संडे रे आपणकर प्रिलिमिनारी एग्जाम हो तो पाखापाखि आपणकर हाथ में बर्तमान 60 रु 65 दिन समय अच्छी तो निहाती भाव जे चाहिए कि एबेठारू माने भलसे पढ़ापढ़ी करने आगुरी जहाँ भूली जातु एबेठू जे चाहिए कि हाँ मु ओसीएस एथर देवी आउ एथर क्लीयर करी तो निहाती भाव से एबेठारू माने आज ठारू जदि चाहिए से 60 डेज रे आपनकर कंप्लीट हो तो प्रिलिम माने जे आपन जतले एनालिसिस करेंगे प्रिलिम्स पेपर को तो एटा बेसिकली स्टैटिक पार्ट ना एटा करंट अफेयर पार्ट रे आपनकर टिके जनरल नॉलेज थी माने आपनको टिके एबिलिटी थी एनालिसिस करने तो सेठी आपन करेक्ट नॉट करेक्ट रे फसी जिवे सेठी आपनकर एमती गुडा ऑप्शन देथियो जोटा कि आउ सब इनवैलिड हो जाथो सही गोटे वैलिड थिबो एमती करी करी जदि आपन 40टा क्वेश्चन ठीक कर दोचंती तो निहाती भाव आपनकर सिलेक्शन हो जिवो तो माने ए जो ओसीएस ना आपनकर बेसी पढ़ा दरकार नाही आपनकर आउटसाइडर नॉलेज बेसी दरकार अच्छे आपन केमिति क्वेश्चन को हैंडल करि परछंती किछि जो माने भी माने 6 मास 7 मास नेखा पढ़ी नांती सामाने क्लियर कर दोछन काइना सामाने स्ट्रैटेजी जानछंती जे ओसीएस रो प्रीलिम्स रो केमिति क्लियर करा जाय बहुत पिला अछंती बे वर्क माने सामाने जॉब करछंती तो जॉब रे तो एते समय पाइबेन कि सामाने एते बही पढ़िबे तेणुक सेमानकर गोटे स्ट्राटेजी अच्छी ना सेमानकर गोटे आइडिया पाई जे केमिति क्वेश्चन को हैंडल करा जाए तो ओसीएस रे तळे आपण क्वेश्चन पेपर देखिए ना तो सही तार आंसर ही आपको जना पड़ जाए जब आप सल्व कर जाऊे तो आप सही माने आंसर ही से आपको पूरा जल जल कर देखाई तो निहाती भाव जब आप 40 ରୁ 50 माने क्वेश्चन ठीक कर दूसरी तो निहाती भाव आप पाइबे तो फास्ट देखो तो सी स्ट्राटेजी अलग अच्छी जो मैंने ओसीएस प्रीलिम्स क्लियर करते से प्रथम 1 2 वाला ऑप्शन को 1 2 3 वाला ऑप्शन को युवा सब मैंने टिके टाइम नहीं सल्व करें जोड़ा को वन लाइन अच्छी तो से आगे सल्व करदे कहीं जोड़ा आसला जोड़ा न आसला ना तो फास्ट एगुड़ा सब क्लीयर करदे तापर देखिए जे हाँ यहाँ 20 मार्क 20टा मुझे ठीक कर देछि 40 मार्क आसो तापर से रिस्क कैलकुलेट करेंगे कि हाँ आउ केते कले से माने मु ओसीएस प्रीलिम्सटा क्लीयर करें सपोज यही वर्ष आपंकर 80+ सपोज जीव आपंकर क्लीयर होगापी माने स्कोर दरकार हम ओसीएस प्रीलिम्स क्लीयर करने तो सेमाने सेठी बसिक एनालिसिस करदे जो मोर 20टा बर्तमान पूरा ठीक हो गला 40 मार्क आसीगला आउ 40 मार्क मोर दरकार तो मत 50 मार्क आउरी अटेम्प्ट करार अच्छी तो से रिस्क ने कैलकुलेट रिस्क नहीं कि पूरा एलिमिनेट करके से 4 घंटे निश्चय भाव
ମାନେ ମାନେ ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ସେଇଠି ସେମାନେ ଭାବି ନେବେ ଯେ ମୋର 80 ମାର୍କ ଆସିଗଲା, 80+ ଆସିଗଲା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଥର ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେବ। ତ ସେ ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନା ଯେଉଁମାନେ OCSର କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା କି ମେନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, OCSର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହଁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏଥର ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିବି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଅଣା ହେଇଛି କିଛି ଜିନିଷ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର OCSର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମ୍ସର ସୁପର କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏନରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସୁପର କୋର୍ସରେ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷ। ତାପରେ NCERTର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆର ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା NCERTର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହିଁ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, NCERTରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏ କୋର୍ସକୁ ଏନରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। କାଲି ହିଁ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ 10 ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର GS ଦିଆଯିବ, NCERT ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟପିକ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାହେବ। ତ ଏଇଟା ସୁପର ଫିଲ୍ମ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ନେଇପାରିବେ, ତ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନେଇପାରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କୋର୍ସ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ଜିନିଷ କରିବା କି କେବେ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଜିନିଷ ମେନ୍ସ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ତ ମେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଦିସ୍ ୱିକ୍ ଟିଲ୍ ସଟରଡେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆସିଯିବ ମେନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ। ତାପରେ OCSର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 26 ଯାଏଁ, ଅକ୍ଟୋବର 26 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର OCSର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଇ ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ OCSର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିଁ ବାହାରିବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ 10ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ ସେଇ 25 ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ, ସେମାନେ 30 ଭିତରେ ବାହାର କରିଦେବେ ରେଜଲ୍ଟ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିବ ତାର 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତ 30ରେ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ OCSର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ OCSକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 50 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେ ମାନେ ଜିରୋରୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବ 50 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ କି ତାକୁ ଗୋଟେ OCSର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେ ହିଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର OCS ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ସେମାନେ ମେନ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ର୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ପଢ଼ାରେ ହିଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର 100% ଫୋକସ୍ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଭାବେ 50 ଦିନ ବହୁତ କାଫି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯଦି ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବେ ତ ସେମାନେ ବି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ ବି ଆଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଥର ବହୁତ ପିଲା କହିବେ ସାର୍ ଏଥର ବହୁତ 200 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତ 200 ପୋଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ 200 ପୋଷ୍ଟ ଥାଉ କି 2000 ପୋଷ୍ଟ ଥାଉ, ତ ନିହାତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର 1 ପୋଷ୍ଟରେ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଆରଥର ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ତା'ର ମାନେ ଏମିତି ର୍ୟାଙ୍କ ଆଇଲା, ମାନେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ B ଜବ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ OCSର ଗ୍ରୁପ୍ B ଜବ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୋତେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ Aକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ତା'ର ଏମିତି ର୍ୟାଙ୍କ ଆଇଲା ନା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ A ସରିଛି ତା ତଳଟା ହେଲା ତା'ର ଗ୍ରୁପ୍ B, ମାନେ କି ଲକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ତା ତଳଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ B, ତ ସିଏ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସିଏ ସେଇ ପୁଣି ଗ୍ରୁପ୍ B ଜବ୍ ପାଇଲା, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କ, ମାନେ ତା'ର କେତେ 0.5ରେ କିମ୍ବା 0.75ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ A ଜବ୍ରୁ ହାତ ଧରାଇଲା, ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୁପ୍ A ସରିଲା ତା ନାଁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କି ଲକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେ ପୁଣି ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା 3rd ଟାଇମ୍ 4th ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ B ଜବ୍ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବା, ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ପୁଣି କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା 685 ସମଥିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 250ଟା ଆପଣଙ୍କର OS ସିଟ୍ ଥିଲା। ତ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉନି ତ କେମିତି ଆଶା ରଖିପାରିବେ ଯେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ମାନେ ଯାହାର ହେବାର ଥିବ ତା'ର, ମୋର କହିବାର କଥା, ଯାହାର ହେବାର ଥିବ ତା'ର 10ଟା OS ସିଟ୍ରେ ବି ହେଇଯିବ, 5ଟା OS ସିଟ୍ରେ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ହେବାର ନଥିବ 1000 ଯଦି OS ସିଟ୍ ଥିବ ତା'ର ହେବନି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ରଖିବା। 200 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତ ଆମକୁ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ତ
तो ये ओसीएस आपणकर गोटे खाली हार्डवर्क खेल नुहे कहीं हार्डवर्क करें तो समस्ते पाई जाते जे भी आप ओसीएस प्रिपेयर कर तो एमती माने खाली खालीटा दौना कि शोई उठिकी माने जाऊना एग्जाम देवाई तो सी भी हार्डवर्क कर 12 घंटा कम कर तेणुक डिफरेन्स किसी अच्छी तो जो मैंने भी कर खाली हार्डवर्क दरकार हेनी किसीटा लक दरकार हम कहीं इंटरव्यू से कौन पचारे आप मेन्स रे कौन लिखे रात निदे हो कि ना तो ये सब फैक्टर ही आपंकर डिसाइड कर दिए तेणुक सबकि आपन को एग्जाम रे लगेवाई पड़ो आपंकर पैसा लगे गोटे गोटे टेस्ट सीरीज 10,000 टका तो पैसा लगे मनी लगे आपंकर टाइम लगे लक लगे हार्डवर्क लगे ये सबू जिते बड़े आपंकर कॉम्बिनेशन आपंकर ठीक रहा आपंकर एग्जाम क्लियर हम तेणुक ए तो मनी तो गोटे गोटे टेस्ट सीरीज 6,000 7,000 आपको निहत 2-3टा टेस्ट सीरीज नाप पड़ो तो प्रत्येक वर्ष आपको जब मेन्स लेखुं तो निहत भाव 30-40 हज़ार टकर आपमती पड़ज जो प्रिलिम्स कर तो से भी 5-6 हज़ार टका एमती ही पड़ज तापर जो मैंने खात देखते तो सी गोटे अलग टेंशन तो ये सब आपंकर मनी हार्डवर्क टाइम सब किसी दरकार आप एग्जाम तेणुक किसी ओरी हबार ना 200 पोस्ट था 2,000 पोस्ट था आमको परिश्रम करार अच्छे आउ जार ड्रीम अच्छी तो ड्रीम को सक्सेस करार अच्छे तो ये तो आज डिस्कसन पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक रोचे थैंक यू धन्यवाद।